Mga taga Zamboanga, pangarap mo bang magtrabaho sa abroad para sa kinabukasan ng iyong pamilya? Ito na ang pagkakataon mo. Inaanyayahan kayo ng Bison Management Corporation para sa isang face-to-face interview kasama ang 5-star recruitment office mula Saudi Arabia. Hiring kami ng mga domestic helpers at nannies kahit high school level, may passport man o wala. Welcome kayong mag-apply. At ang pinakamaganda, no placement fee. Libre na ang inyong accommodation. Pagkain at pati ticket papuntang Manila ay sagot na rin. Punta na sa aming opisina sa KMLS Building, Canilar, Zamboanga City ngayong May 19 hanggang 20. Bison Management Corporation, bridging people for a better life. Good morning, my dear plants. Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Basta si Chinecalor, Dapat matik, ibay Jessic. na calor, tapensa ko sa el, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukahon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag na bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na di ay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate. Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang strong man's multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ahoy! Kidney care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag-flu! Pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Agay, iyan Bina, tiene pa junto dolor del cuerpo, dolor de cabeza y calentura. El descarte, chabacano alli. Mas pronto, balak na 4! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga. E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.